وجہ سے پیچھے نہ رہیں. بولا جا رہا ہے اور ان بچوں کو اس میں جو غریب ہے ان کو. Now ladies and gentlemen, it's a huge honor and pride. ایم ایس کریٹیو اسکول کی جانب سے اخلاق شو 2015 کا حیدرآباد میں انعقاد ہوا. اس اخلاق شو میں طلباء نے مختلف پروگرامز کو پیش کیا. اس پروگرام میں مختلف موضوعات جیسے اسلامی تعلیمات، فرائض و سنت کے علاوہ والدین کا احترام، پڑوسیوں کے حقوق اور سماجی ذمہ داریوں کے بارے میں مختلف پروگرامز کے ذریعے سبق دیا گیا. اس موقع پر میرٹ طلباء کو ایوارڈز بھی دیے گئے. ایم ایس ایجوکیشن طلباء کو اسلامی ماحول میں عصری تعلیم مہیا کر رہا ہے. اسکول سے ڈگری کالج تک یہاں اسلامی ماحول میں عصری تعلیم فراہم کی جاتی ہے. ایم ایس سے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور کالج سے فارغ ہونے والے طلباء پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں. Daughter of T.S. Salim has bagged 5th position in the stream of sciences. Remarkable, really remarkable, sensational achievement. May Allah bless you immensely. اللہ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کا ہم ہمیشہ سے لطف اٹھاتے آئے ہیں، اور ان میں سے ایک ہمارے والدین بھی ہیں. والدین کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے اور اس مقام کی کوئی مثال نہیں. We should realize the innumerable and uncountable blessings of Allah and should be thankful to Him. So, we call upon a group of students to present a song on the innumerable. Mercy like the rain is falling down. Can you feel the rain is falling down, falling down, falling down? Allah, 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 Ya Allah. Mercy like the rain is falling down. Mercy like the rain is falling down. Can you feel the rain is falling down, falling down, falling down? Mercy like the angels in the rain. Mercy like the sun, the moon, the stars. Mercy like the angels in the rain, falling down. Mercy like the smile for one another. Mercy like the kindness for each other. Mercy like the smile for one another. Mercy like the kindness for each other. How it takes sadness from our hearts, spreading God's love throughout the world. It goes without saying, good deeds. Yeah, you are correct. But apart from good deeds, what else do we need? I don't know. I may like to know it. First of all, you need to die, buddy. Only then you are going to enter in paradise. ڈاکٹر صاحب ایک سردار آیا ہے، اسے اندر بھیجوں؟ ہاں بھیج دو، بھیج دو. سٹ. کیا ہے آپ کی پرابلم بتائیے. اور ڈاکٹر صاحب میری اسکن میں بہت ہی کھجلی ہو رہی ہے. ڈاکٹر از چیکنگ فل باڈی. کون سا صابن یوز کرتے ہیں آپ؟ بجرنگ سوپ، بجرنگ پیسٹ، بجرنگ برش اینڈ بجرنگ کلوتھس. بجرنگ انٹرنیشنل کمپنی ہے. نہیں، بجرنگ از مائی روم پارٹنر. مزاح کر رہے ہیں آپ. جاؤ بے ادھر سوال آپ پوچھتے. بھی ہم کو قرآن پاک صحیح کرنا بہت باقی ہے. یار ہم بھی مکتب جانے سے پہلے یہی سمجھتے تھے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، لیکن جب ہمیں احساس ہو گیا تو یہ معلوم ہوا کہ اگر قرآن پاک کو پکا کرنا ہے تو مکتب جانا بہت ضروری ہے، اس لیے ہم مکتب جاتے ہیں. یار میں تو قرآن بہت تجوید سے پڑھتا ہوں. اچھا تو ذرا حرف تہجی تو سنا دو. یہ حرف تہجی کیا ہوتا ہے؟ افسوس حرف تہجی نہیں معلوم. الف با. ارے یہ تو بہت آسان ہے. الف بے تے تے جیم ہے خے دال لال رے زے. بس یہ اور سناؤ. دیکھو یہ ہمارے مکتب کا چھوٹا سا طالب علم ہے جو آپ کو حرف تہجی سنائے گا. الف سے لے کر یہاں تک کے حرفوں کو حرف تہجی کہتے ہیں. حرف تہجی 29 ہے. الف با تا
है। Very bilingual. You are prepared for both? So, to do the honor, I would like to invite few students for the recitation of hymn. Our children are brilliant in academics and outstanding, and we believe success is incomplete without Allah. Our task is to make the children successful in both the world, that is dunya and akhirah. So, with this intention, we organize a Akhlaq show every year with different theme. The theme of this year's Akhlaq show is Akhlaq. MS ओलंपियाड प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट हमारा जो है इसके ज़रिए से हम लोग क्लास 8 से 30 से 40 बच्चों को सेलेक्ट करके इन बच्चों को ओलंपियाड एग्ज़ाम्स की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो बच्चे हमारे अब 10th में हैं, जो नेक्स्ट ईयर 11th में जाने वाले हैं। IIT के एंट्रेंस के लिए, IIT कोचिंग MS रहमानी 30 के एंट्रेंस के लिए जो कोर्स, जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाने वाला है वो 12 अप्रैल को है। प्लीज़ नोट कर लें, 12 अप्रैल को है। इसमें अपने बच्चे या अपने ख़ानदान के, अपने जानने वाले बच्चों को पार्टिसिपेट करवा कर आप इन्हें लिखाइए। अगर किसी तालिब इल्म को इसमें एडमिशन मिलता है तो वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत खुशकिस्मत बच्चे हैं कि उसमें पार्टिसिपेट किए। ग्रुप ए में 35 बच्चे हमारे पार्टिसिपेट किए, जिसमें से 18 सेलेक्ट हुए, और फिर ग्रुप बी के टेस्ट में हमारे 11 तलबा सेलेक्ट हुए 18 में से। फिर ये 11 तलबा को केरला बुलाया गया, वहाँ पे उनका एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। इस एग्ज़ाम के अंदर पूरे इंडिया से 3 बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट किया और बाकी के बेस्ट परफॉर्मर्स को उन्होंने अवार्ड दिया। उसमें हमारे 8 बच्चों को बेस्ट परफॉर्मर्स का अवार्ड मिला। तो इस ज़माने में अल्लाह के नबी ने उम्मत को सामने रखने का हुक्म दिया है। उस मौजू पर एक ऊंचे पैमाने पर ये इज्तिमा मुनक़िद हुआ और एक जश्न के माहौल में और एक जोश व खरोश के माहौल में एक इस्लामी मौजू को उठाया जा रहा है। अल्लाह करे कि आज हम यहाँ से उठें, यहाँ से तो इस तरह से उठें कि कल क़यामत में हमको अपने माँ बाप का फरमाबरदार अल्लाह शुमार फरमाए। बहुत बड़ी नेकी है और बहुत बड़ा काम है। हैदराबाद न्यूज़ urdu.com